rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus selaku serayan Tuhan isahkan kami selamat wari minggu ras mejuah-juah man bandu krina. Bagepe man kam krina kekelengan kami si sekali enda denga ikut bergabung ibas kebakti nenda man bandu pe ikatakan kami mejuah-juah. Ibas wari minggu si sendah kita megiken pendilona selaku ring-ring ni Kristus si ertanggung jawab guna ikut muat bagin ibas pekena-kena dirinta selaku gereja si teridah ibas persadan kesaksin ras pelayanan. Si gejapkanlah selaku perkuah ati Tuhan si jadi pendilo man banta guna majekken kulana ibabo doni enda. Turang rasenina mari dage raduras kita kerina ersembah mandi bata si badia ibas kehamatan aluras kita rende ibas kitab dendenta nomor 200 siwah ayat si pemena ras si peduaken. Ibas gelar di bata bapa sinepa langit ras doni enda. Ibas gelar anakna Yesus Kristus takal ni perpulungan. Ras ibas gelar kesah si badia. Singgo mereken berbagai-bagai pemereman kalak si erkini teken. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa nari. Ibas Yesus Kristus nari. Ras ibas kerembakan kesah si badia nari. Ras kam krina gelah. Amin. Turiken man anak-anak ndu karena si jadi enda. Maka itu rikenaka kempa anak-anakna. Anak-anakna nuriken caka kempa kesusurenna si arah pudi. Erpalasken kata di bata enda, si puji ia aluras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 200 sada ayat si pemena.
pemereras tanggung jawab si ibreken di bata man gerejana. Mari si begiken kata di bata karena dahin gereja i tengah-tengah doni enda. Sadangen cakula jana sadangen cakesah. Bagai mepekam kerina idilo kubasada pengarapan. Sadangen Tuhan, sada kini teken. Sada peridin, sadangen di bata. Mebapa kerinana. Ia ibabau kerina sinasalit. Si erdahin arah kerina sinasalit. Dingin singgeluh ibas kerinana. Man banta sekala-sekala enggo iberikan kengasupen si khusus. Sueras baginta si patut si iberikan Kristus erpalaskan lias Athena. Ia si mereken pemere-pemere man manusia. Deba ibahanna jadi rasul. Deba jadi nabi. Lid deba jadi perberita si mehuli. Lid deba jadi sim permakani perpulungan ras guru-guru. Si enda ibahanna gelah kerina anak-anak di bata, sikap ndahiken dahin pelayanan, majeken kula Kristus. Alu bagai dungna ersada, kini teken taras penandaita, kerina nangdangi anak di bata. Kita dewasa, janah dungna seh ku tingkat kedewasaan Kristus si serta Erpalaskan kata di bata enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab mendendenta nomor 263 ayat si pemena. Inilah ngasupen manusia ibas ndahiken tri tugas gereja. Kam meringring ni Kristus si idilo guna ersada, ersaksi ras ngelai. Ugange pendalan kenta sedekah enda. Mari bengket kita kubas paksa tenang. Lid ngendia idah dibata ibas pusuhta guna ersada. Lid ngendia ukurta guna naksiken dibata. Lid ngepusuhta guna ngelai kalak si deban. Mari bengket kita kubas paksa tenang.
ibas kita toleng gejapken kini tekenta ibas ndalanken pendilo di bata enda. Mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 207 ayat si pemena. Pergegeh ibas sendalanken pedah di bata. Selaku persuruhan di bata aku nehken kata naman bandu. Gelah ngasup kam geluh ersada, ersaksi, ras ngelai ibas kegeluhendu. Nina, sabab ibas persadandu ras Kristus, kam enggo ipebaya ibas kaipe. Ibas pengeranandu bagepe ibas pemetehdu. Lakam kurang kaipe karena pemere-pemerena. Erkiteken kita enggo ipegegehi di bata. Mari si puji ia. Ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 320 siwah ayat si pemena. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, seh paksana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab Keluaran, bindu 10 siwah, ayat siwah, seh kubas ayat 10 telu. Nina Tuhan man Musa, re akun lahikam ibas embun si mekapal, gelah ibegi jelma si enterem, aku ngerana raskam. Maka ia te man bandu, mulai genduari nari sehrasa lalap. Ikatakan Musa man Tuhan, kai jabab bangsa maka nina Tuhan man bana, dahilah bangsa janah katakan man bana kerina, gelah sendah ras pagi, ibersih kena bana guna ersembah. Arus maka icucina pakenna, janah kedun arus enggo sikap kerina, ibas wari nusur aku kudeleng Sinai. Maka ijei banci kerina bangsa ngidah aku. Bahan balengna isekelewet deleng sila banci ikelewet ti jelma sinterem. Jana ikata kena man bana, gela ola inangkihi. Entah pe ideherina deleng ise sindedeksa deleng laban cila mate.
ibenteri alu batu entah pe ipanah alu anak panah, jana ise pe labanci ndadap sa iya. Si enda ibahan, subuk man manusia, entah pe asuh-asuhan. Labanci lamate si ngelanggarsa, tapi adi enggo kencai embus trompet, jelma si enterem, labanci nangkih, kudatas deleng Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lenga kita dengkahkan kata di bata, ras kita ertoto. Puji-pujin pengatakan bujur, isahkan kami, man bandu Tuhan di bata Bapa kami, simada krina sinasana. Ibas persadan kami, ras anak du Yesus Kristus Tuhan. Banci pe itandai kami, karena belinna keleng atendu, si simpar singgoseh kenduman kami. Nggo sikap kami kerina anak-anak ndu, gunan dengkehken kerna katandu. Pakiken kam dage kemahandu, ibas ersemekah nuriken katandu. Reh kami Tuhan ngadap man bandu, gelah ipasu-pasundu kami kerina. Dingin pe pengalami dosa sirehna ibas kamnari, erbahansa kami metunggung, ngadap mindoman bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami, dengan ngatakan bujur man bandu. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ngoge, kitab perbahanan Rasul Bindu Siwah ayat 32 kubas ayat 35. Melala kuta-kuta isiari Petrus, sekali jadi ngincuah ia ndahi ajar-ajar Tuhan siringan ilida. Ije jumpa ia ras sekala dilaki gelarna Eneas. Eneas lumpuh, jana enggo 8 tahun dekahna, ia ampar ibas ingan medem. Nina Petrus manbana, o Eneas, Yesus Kristus pepalem kam. Kekekenlah janah gulung amakdu. Emaka minter keke Eneas, kerina kalak siringan ilida ras isaron ngidah ia. Emaka kerina kalak ngendesken dirina man Tuhan. Senina-senina rasturang sini ikelengi Tuhan, minggu enda igelari minggu kenca Trinitatis, minggu Tritugas Gereja. Radu rasme kita metehsa, Tritugas Gereja mekapken dahin persadan, kesaksin, bagepe ngelai. Teluna enda irakut ibasada iketen sin teguh. Sikin harus ilakoken gereja sendalanen. Dingen pe gereja terdilo guna ikut muat bagin ndalan kenca sada rasidebanna. Maka adilit penungkunan man banta apa inge hebaten, beliden, ersaksi, ersada, entah ngelai. Lalit siapai beliden, teluna radu-radu belin. Teluna radu-radu arus ilakaukan. Sebab ema pedah pendilo si ilakaukan Tuhan ibas kegeluhenna. Tupung reh ia kudoni enda, guna empetandakan karena keleng Athena. Bagai pe pengajaranna, gelaban cipe kita bengket kubas kini rajan surga. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, ngendesken diri man Tuhan,
enda me jadi palas temanta ibas minggu enda. Jadi ibas kai me kita perlu ngendesken dirinta man Tuhan. Ibas ersaksi, ibas ersada, bagai pe ibas ngelai. Jadi tentuna ibas kita ngendesken dirinta man Tuhan enda, kuga maka banci kita metunggung ngendesken dirinta man bana. Arah ogenta nggo ipersingeti man banta. Makana adi sinendai bas kitab Keluaran. Tuhan ngerana man Musa gelahna iidah bangsa Israel, maka Tuhan ekap di bata. Tuhan re ibas embun si mekapal. Janah kerina kala harus te nandangi kai si ipeseh Musa, sebab ia me serayan Tuhan si enggo ipilihna guna dahiken dahin makana ibas perjumpaan bangsa ras Tuhan, kerina bangsa Tuhan enda harus badia, harus bersih. Dengan lit batasan-batasan si banci i lewatina, dengan labo banci sembarangan ia jumpa ras Tuhan. Jadi ngatakan sa Tuhan di batanta, di bata si badia. Makana ibas kita banci ngadap bengket manbana, ya jumpa ras ia, tentu la banci la harus kita kerina patuh, nandangi aturan kai singgo itetapkan Tuhan. Lid iban Tuhan peraturan, si harus i peseh serayan Tuhan, gelah na banci kerina bangsa Tuhan enda ngergai serayan Tuhan. Sebab ibas pengajaran irakut kini resadan. Dai pe si ikatakan ibas kitab Joel. Maka nina dai turikanlah man anak-anak du kerina si jadi enda. Maka iturikanlah ka man anak-anakna jana anak-anakna nurikan caka kempak kesusurenna sirah pudi. Jadi persadaan enda irakut ibas pengajaran. Adi sinen pe jemaat mula-mula kenca Tuhan Yesus nangkih ku surga, maka nina perpulungan kerina tutus megiken pengajaran. Janah pe ngid ia megiken pengajaran dingin pe pelajarisa. Maka pengajaran siman turinken man sinur surta. Pengajaran enda me jadi palas gereja guna beritakan naksikan karena ise di bata. Jadi adi ersak si lalit palas pengajaran na baci lepak. Maka pengajaran harus benar. Pengajaran harus teruji. Pengajaran harus terteki. Pengajaran pe banci teruji kebenaranna sueras pustaka si badia labo gelah go ngajar. Maka ibas persadan enda me irakut persadan kegeluhan kala si erkini teken man Tuhan. Maka adinggo ibegiken pengajaran lah banci ngadi bes kita. Adinggo sitah karena kata di bata lah banci ngadi bes kita. Tapi harus meenda situriken man kala si deban. Gelah banci reh teremna kala si bengket kubas pengajaran. Kini teken bagepe bengket kubas berita keselamatan. Enda masih ilakukan Petrus. Maka nalawas ia kukuta-kuta isiarina nina. Jadi si idah ijenda Petrus layakap na latih-latih guna memberitakan berita si meriah. Sebab tupung si lalit jemaat tetapna. Lawas ia ibas sadaingan ku ingan si deban. Tapi si menarik ibas dalanan Petrus endandai, maka nina ngincuah ia idahina ajar-ajar siringan ilida. Adi ibas bahasa Indonesia nina, dia menemui orang-orang kudus. Jadi tentuna konsep pengajarannya harus lebih tetap taguh ibas pengajar. Ibas serayan Tuhan. Gelah berita si iberita kene sada. Lakabo karije si paditen antara sada pengajar ras pengajar si deban. Maka konsep pengajaran kini teken
harus sada ibas pengajar entah pe perberita si meriah endandai. Jadi ibas ia beritakan berita si meriah dai. Teridah pe makana ia nehken dahin kekelengan. Jumpa ia ras Eneas singgolit 8 tahun dekahna lumpuh. Tentuna enda labo masa si kentisi cukup dekah. Adina kita nggo enteguh ibas pengajaran kini teken. Kepeken terdilo kita guna nehken kekelengan. Guna ngelai sebabna buah kesaksin beritakan berita keselamatan. Berita karena kini rajan dibata. Enda teruji arah kaisi ilakokan Petrus. Tupung Eneas ipepalem penakitna ibas gelar Tuhan Yesus. Maka meriahkan ukur Eneas. Sebab nabanci ia madan rekiteken kuasa Tuhan. Dingin pe biak ngelai teridah ibas serayan Tuhan mekapkan Rasul Petrus. La ia beritakan berita si meriah ngenca. Tapi idahi kena sada dahin pelayanan. Idat naka dahin pelayanan si deban. Iberita kena berita si meriah. Tapi itu tu sinaka guna encidahkan karena kuasa Tuhan. Erkiteken Tuhan kin make ia dengan mereken kuasana. Guna empepalem penakit. Kalak singgo dekah lumpuh mekapkan Eneas. Jadi buah pengajaran dai bagai pebuah kesaksin ibas memberitakan berita si meriah dai teridah arah yang ngelai guna mereken kesehatan ya empepalem penakit Eneas endandai. Jadi tentuna senina aras turang sini kelengi Tuhan khotbah yang hidup, pemberitaan yang hidup teridah buahna arah nehken kekelengan. Jadi ijenda si idah maka Eneas pe patuh. Taat ia. Ia. Kai si ikatakan serayan Tuhan. Maka tupung ikatakan na manbana kekeken janah gulung amakdu minter ilako kena. Jadi kepe adina te man Tuhan harus disertai dengan ketaatan. Harus disertai dengan kepatuhan. Ia maka pengajaran si ibaba Petrus enda mekapkan pengajaran si benar sirehna ibas di batanari. Tentu ngome teruji kesaksin karena berita si meriah enda si iajarkan Petrus ibas kegeluhenna. Maka si idah banci Eneas enda madan labo erkiteken prestasi kini tekena. Tapi erkiteken perkuah ati di bata. Erkiteken kuasa di bata si erdahin arah serayanna mekapkan Petrus. Kai ulihna arah madanna pinakit Eneas endandai. Ayat 35 ikatakan. Kerina kalak siringan ilida ras isaron ngidah ia maka kerina kalak ngendesken dirina man Tuhan. Jadi kenca idahna Eneas. Mintes meriah kelukurna dengan iendeskena dirina man Tuhan. Jadi dibanci sirti-irtiken sada dahin si idahiken Petrus. Banci dahin si deban pe terdungi. Makana labo sitah misteri kuasa Tuhan erdahin guna mabai kala te dengan bengket kubas rarasan Kristus. Keke dengan gulung amak duni naman Eneas mis idahi kena madan pinakitna. Ngidah Eneas madan makalit kalak si deban pe ngendesken geluhna man Tuhan. Jadi ijenda masih idahiken sada dahin bagin ibas teri tugas gereja ndai kepeken irakut dungna teluna dahine godung idahiken ibas pengajaran pe ilakoken kesaksin idalanken laar latih-latih kedungenna si idah makana ibas dahin pelayanan ngelai man kalak singgon dekah sakit dai banci pe jadi kesaksin singgeluh man kalak si deban. Jadi adi ngajar ngenca kita beluh tapi la bolit pang kita ersaksi
labo kalit ulihna entah pe buahna ibas dahin pelayanan guna ngkelengi kalak si sakit enda labo lit teridah teruji karena kugakin kualitas kata dibata singgo ibagikan kita. Makana lalit dalanta kerina kita inda serayan Tuhan bagai pe kalak sita megancang ukurta arkiteken sahamta arkiteken kebeluhenta arkiteken talenta si berikan Tuhan man banta maka kalak te man Tuhan lang. Krina pelin-pelin arkiteken kuasa Tuhan. Jadi teringat kape kami ibas dahin pelayanan tupung ngendalankan dahin lakon persadan si badia man perpulungenta singgon dekah sakit silanay ngasuk ku gereja. Makana rehnina orang tua dai nak ku banci nge anakku pe ikut lakon persadan ngondekah kalia laku gereja nin. Anggota antangia tapi lanai pernah reku gereja nina. Adinggo yang ngawankan banci ning kami. Maka dungna ikut me ia lakon persadan si badia. Maka dungna ikatakan kami, rehlah kam ku gereja, boka kam ikut lakon persadan si badia. Gelah sehat pagi nande yenda, babahandu pagi ia ku gereja. Gelah banci ya gereja lakon ikut lakon persadan si badia. Bagaimaning kami. Tujuan dai ngelayani orang tuana. Maka dungna kainina orang tuan dai, kami persepuluhan kami penggon dekah kelagalari kami. Li kaku dah janji iman bas gereja. Kai pelanai bu pernah kami ikut. Maka kaikin utang kami. Gelah galari kami ni. Ya aku pe bagi kang ni nanakna. Maka dungna anak nandai pe resorang tuan dai. Isah kena tanggung jawab naman gereja. Jadi adi siukuri ijenda. Labo man ayaken kal kai bagi si isuraken kita kugagalah banci perpulungene nehken persembahane ngenca. Tapi tupung tutus kita nehken dahin pelayanan, dahin kekelengan, si saksikan karena keleng ate Tuhan man bana, si debanna perumput-umput banci nga ialaukan. Maka payung si isenaken ibas pustaka si badia Matius 6 ayat 33. Daramilah lebih krini rajan dibata ras kebenaranna, maka krina iberikan man banta. Bagai mepe ibas pembelangkan dahin berita si meriah enda. Maka adik kita bertalenta guna ngajarlah alu mehuli. Bahan persiapan ta seuli-ulina, gelah arah pengajaran ta itandai kala isi Tuhan si isembah kita. Kuga karena perbahanena nandangi doni enda bagai penandangi kegeluhan si pagin. Maka adilit kegasupen ta guna ersaksi beritakan berita si meriah. Saksikanlah. Bagi iba situasi pandemi COVID-19 enda. Uga narilah ninta ersaksi ninta. Lae jadi alasan. Si ilakoken runggunta genduari mekapken menempatkan tenaga detaser ibas daerah peita. Maka ia meerbahan dahin pelayanan kekelengan ijah. Sebab kita pelabo iberikan kuku tandai secara bebas. Ia pe labo kapangreh kujenda. Maka menurut penuturan tenaga detaserta lit 10-6 genduari anak-anak si sangana erlajar ngawan. Janah lit kange piga-piga anak-anak si mempersiapkan diri gelaban si pe ia ipridikan. Ya subuh anak si kitik. Bagi pe anak si go erlajar belin lenga ipridikan. Jadi tentuna ibas masa pandemi COVID enda si ukurken ka kuga carana mengatasi persoalan tenda gelah lit lalap dahin pelayanan bagi pe kesaksin, bagi pe pengajaran si ilakoken gereja. Di genduari pengajaran si ilakoken kita tentuna bagi model kebaktian tenda ma. Maka krina kita ngawani perpulungan, terdilo kita krina ibasnehken dahin pelayanan pamana ngelai man kalak si sakit. Ku rumah sakit pe kita labo banci bebas. Entah lit pe senina turang ta sibas penjara, mungkin labo kita banci bebas. Reh kuje, sebab ngolit protokoler kesehatan siman ikutin pa. Tapi tentu nalit ngenomor handphone. Si banci kita berkomunikasi, banci bervideo call entah pe Zoom. Ya siapa elit fasilitas ibas kita, teknologi informasi enda, si banci si pakeken, guna banci kita ngendesken diri taman Tuhan,
memberitakan karena kini rajan di bata, ngajarkan pengajaran-pengajaran si mehuli ibas di bata nari, bagepe bancika kita ngelai man kekelengenta si sakit. Umpamana bagi genduari, ngapuli, gualah ninta ngapuli, ikuti ka protokoler kesehatan, singgo iaturkan pemerintah ta. Umpamana, ya silakokan ngapuli, i gereja, si batasi kala sire. Sebab kai perpulungan ta, si rendele ate, ermorah ate ibas kelausan anggota keluarga si ikelengina, bagai si ingkelengi ia, tentuna perlu sentuhan kekelengan ibas gereja nari. Perlu ia tau ibas gereja nari. Jadi enda ngajuk kita kerina kai dagedahin kekelengan si banci silakokan. Bagi peman ngawan ni perpulungan ta, bagi singgo ilakokan piga-piga gereja, bagi pe gereja tenda. Berikan penampat mankala si kesusahan, si danana ibuat bas diakonia nari, arah panitia, bagi pe arah donatur, ibas ngawan ni perpulungan tanari. Jadi, enda mengatakan ca, maka nakata di batae, teridah wujud nyatana, ibas kita, nahkan kekelengan, ibas kala sir kesusahan. Maka kala pe, tertarik ia, ngenen, kugakin si tuhuna, pengajaran Tuhan maka na, kepeken, ibas kesusahan teman tape, jadi kesusahan ta siakap. Rezeki tepe, jadi rezeki teman ta, maka radu-radu kaki tambagi kensa. Maka adindai si ikatakan, kerina ia ngendeskan diri naman Tuhan. Adisinen arah situasi pandemi COVID enda, si idah keterlibatan perpulungan, go ngendeskan diri naman Tuhan, bagai peserayan-serayan Tuhan. Tiap-tiap minggu, ia ku rumah-rumah jabu-jabu kepena, guna nungkun piga kalak kam si pulung, bagai pengikuti kerina dahin-dahin gerejanta. Enda tentuna, go secara langsung, secara rutin, tiap minggu serayan Tuhan, menyapa, ia memperkuankan kerina ngawan perpulungan. Amin na pe umputan naka mindo kerina laporan kegiatan kebak tinta. Jadi, ijenda senina rasturang sini kelengi Tuhan, meriah hukurta, sebab na iba situasi si genduari pe, lit kange anggota perpulungan ta si tambah, ngit ia bengket, jadi ngawan ni perpulungan i tengah-tengah gerejanta, amin na pe situasi iba si bagai darupa. Terpuji gelar Tuhan arah kerina kegeluhan ta, arah profesita kerina kita ngasup, guna dahi kendahin tri tugas gereja. Adi kita beluh ngajar alu mekuli. Adili kesempatan tar saksi arah profesita, saksikan karena keleng ati Tuhan. Adilit buat tenta si bagi-bagikan kaman kalak si perlu. Gelah banci pe arah si ilakokan kitenda, tama pujin kerina man kemuliaan gelar Tuhan. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, ibas kita ngendeskan dirinta, ibas buat bagin, ibas dahin-dahin tri tugas gereja enda. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Amin. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Pasu-pasulah o Tuhan kata singgo idengkehken kami. Gelah banci erbuah, arah kerina pengkebat geluh kami. Gelah banci jadi kesaksin sing geluh. Dengan banci pe itandai sinterem isi Tuhan si isembah kami. Arah kai pe si ilakukan kami. Tupung khususnya tupung kami ngajar. Bagai pe erberita si meriah. Bagai pe ibas kami ngelai. Guna mereken penampat. Ras kekelengan. Man senina turang kami. Si perlu penampat kami. Terpuji kam Tuhan arah kerina kegeluhan kami. Sebab reh kami mindoman bandu alukur meteruk. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa, iba bodoni enda, ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliamen
tergelar si Maria, singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken gokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, mari sisehken persembahan pengatakan bujurta ibaswari minggu enda, si persembahkan dage si mehulina, gela arah persembahan enda, kita enggo ikut muat bagin ibas dahin ersada, ersaksi ras ngelai. Kata dibata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan ta, ibuat ibas kitab Roma bindu 10:2 ayat sada benina. Endeskenlah kulandu mandi bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena Athena. Sabab bagaime arusna, kam ersembah mandi bata, suai ras biakdu selaku makhluk sirukur. Iherta ngendesken persembahan ta, rende kita muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 424 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu, erkesempatan kami nehken persembahan pengatakan bujur, guna numpak dahin tri tugas gereja, pasu-pasundu gerejandu, gelaban cire belangna beritandu si meriah iberitaken, reteguhna ibas pengajaran irakut persadan, bagai perebuena dahin kekelengan, banci ilakoken. Tuhan kam si masu-masu krina dahin sini dahiken perpulungendu, dengan kam si ngelipat gandakan rejeki man bana. Kam sin cukupken krina keperlunna, sebab tangkas man bandu iba situasi pandemi COVID enda, melala dahin silanai terdahiken, bagai pe perbelitan perpulungendu pe, terganggu erkite-kiteken situasi enda. Tapi te kami maka kam di bata kami, si setia dengan serta pemasu-masundu kegeluhan kami gelah banci kami erkecukupan. Pasu-pasundu pekrina ngawan ni perpulungendu, ibas erbagai-bagai situasi sini hadapina. Subuk si bagi ukurna tah sila bagi ukurna. Tumpung ia sakit entah pe sehat, tumpung ia runtung entah pe rugi, bagai pe tumpung ia rendele ate, bagai pe ibas ermeriah ukur. Tumpung ibas ia ngenanami erbagai-bagai si terjadi bas kegeluhenna, la ia ngelabuh, la bene kini tekena, tapi tetap paguh ia ibas pengajaran kini teken, dengan patuh ia dalankan pedah-pedah Tuhan.
Kerina ngawani perpulungan dura seisi jabuna, kubas tandu endesken kami. Menaken anak kami sikitik denga, seh orang tua kami, singgo meganjang umur ibre kenduman bana. Bagepe o Tuhan ertoto kami, nandangi kerina serayandu, menaken ibas modramen, klasis, runggun, bagepe man kerina pandita, pertua diaken, pengurus PJJ ras pengurus kategorial, gelah tetap setia dengan pagu ibas dahiken dahin singgo iampe kenduman bana. Itu token kami pengawan perpulungendu, singgo nehken persembahan tandaria ukur, persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, kerina persembahan si persembahkan ngawani perpulungendu, guna numpak-numpak dahin gerejandu, bagepe pekena-kena rumah pertotondu, la engkurangi rezekina, tapi Tuhan singkuhi kerina keperlunna. Bagepe anak-anak du si ulang tahun ketubuhan, bagepe si ulang tahun perjabun, man bandu Tuhan ia yendesken kami. Telah malam matena, meriah pe tetap ukurna. Ertoto pe kami, nandangi keluarga kekelengan kami, nanderiana beruginting, singgo leben ngadap kukam, pasu-pasundu, dengan apulindu kerina keluarga, gelah tetap megege ibas Tuhan. Bagepe Bapa, ibas penguburan singgo ilakokan ku batu karang, Tuhan si masu-masusa, gelah banci pe, ibas pemasu-masundu kerina keluarga sini tadingkan, tetap ersada perarih dengan mejuah-juah. Kekelengan kami, silit kote daging kulana, arkiteken pinakit sindenden, mekapkan kekelengan kami nande Romeka, si iop nama i rumah sakit usu. Bagepe Tuhan kekelengan kami, Nora nande Andi beruginting. Tuhan pulihkan kam, kesehatan, kekelengan kami enda. Gelah ibas kuasandu, sehat ras mejuah-juah ia. Pasu-pasundu tim medis sing rawat ia, bagepe keluarga sing ngadep-ngadep sa. O Bapa sini surga, ertoto kami, nandangi kerina dahin-dahin gerejandu, kam si masu-masusa. Bagepe o Tuhan, kerina anak-anak du ibabodoni enda, si genduari, rukur, kugabanci, mulahi kami kerina, ibas pandemi COVID-19 enda, khususnya pemimpin bangsa ras negara kami. Kam Tuhan sincidahkan kuasandu, gelah banci kami pula, ibas situasi enda nari. Bagepe o Bapa, berendu kepentaran man pemimpin bangsa ras negara kami, gelah tep-tep keputusan si ibuatna, erpihak guna kesejahteraan rakyat Indonesia, guna kesehatan ras keamanan rakyat Indonesia. Pasu-pasundu jaga kawalindu Presiden kami Joko Widodo, rikut ras krina anak du sirdahin bas pemerintahan. Dengan pe tetap setia kami toto Tuhan, nandangi anak-anak du, si genduari, erdahin sebagai tim medis di rumah sakit, bagepe kerina aparat negara. Dengan pe ertoto kami, nandangi kerina anak-anak kami, si mempersiapkan diri guna masuk akademi polisi, entah pe masuk kubas perguruan tinggi negeri, bagepe ibas sekolah kedinasan. Tuhan si masu-masusa, gelah kujaba pe rencana anak kami, guna ngelanjutkan persekolahanna, banci tersehi, dengan berhasil sukses ia, ibas penampat kuasa kelang atendu. Si sakit pe ipulih kendu secara sempurna kesehatanna, subuk mankrina anak endu si irumah bagepe irumah sakit. O Bapa si mada kuasa, man bandu iendesken kami, kerina kegeluhan kami, gelah kerina kami anak-anak endu, tetap lid ibas mejuah-juah. Bagepe o Tuhan, pasu-pasundu, kerina orang tua kami saitun, gelah malam matena, ibas pertambahan umur secara organisasi, singgo ibre kendu, gelah ia pe tetap ngenanami kemalemenate, keriahan ukur sirahna ibas kamnari, ibas umur meganjang singgo ibre kendu man bana. O Bapa sini surga, enda mempertoton kami, ras pengendesen kami, jaga kawalindu kami kerina, tambah kenduman kami kesehatan, bagepe rezeki, rikut pe kejuah-juahan, ibas ngalaken situasi pandemi COVID-19 enda. Terpuji kam Tuhan rasa lalap, serasa lalap. Amin.
mari sisahkan perpadanan ta man di bata. Kam idilo jadi ring-ring ibas kulana, ngejapkan kini ulin geluh ibas persadan ras di bata. Bagepe ras temandu si deban, ngit ngekam ertutus ate bangun kini ersadan ibas perpulungan ni Tuhan. Yesus enggo mereken dirina ngelai manusia. Ngit ngekam mereken dirindu bagi Kristus. Ngeluh ibas biak, ngeluh singgit mereken diri guna ngelai. Bagi Yesus reh kudoni enda naksiken kini ulin di bata. Ngit ngekam ertutus ate naksiken kini ulin Tuhan ku sekelewet du. Ibas empeteguhi perpadanendu, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 300 siwah puluh siwah ayat si pemena. Mari ras kita ertoto bagi sini iajari Tuhan Yesus ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang ras senina, bengketlah kubas kegeluhendu si tep-tep wari. Gelah tetap kam ngasup, majeken kulani Kristus, ibas ersada, ersaksi, ras ngelai. Maka alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembaken kesah sibadia, ras kam krina gelah. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, kebaktin minggu ta ngokadung bas pak saenda,
Tapi kata di bata tetap ngendasi beritakan bas kegelu bentang. Jumpakah kita ibas kebak tinta minggu sirah. Tetap kita jaga kesehatan, bagepe jaga persadaran taras Tuhan, rasa isi jabuta. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Menjuah-juah.